Okay, Assalamualaikum dan hi. So, in this video, we're going to learn about the last subtopic for chapter 3, 3.3 electrolytic cell. For the learning outcome A and B, I already covered in class. So, for this video, I'm going to explain about learning outcome C and a little bit of learning outcome D. Okay. First, let's recap. What is the differences between electrolytic cell and voltaic cell? Okay, voltaic sama je maksud dengan galvanic. Okay, so electrolytic cell converts electrical to chemical energy. Means bila supply electricity barulah redox reaction boleh berlaku. And cathode is a negative electrode while anode is a positive electrode. And it involves a non-spontaneous redox reaction. Okay, so kita tahu non-spontaneous redox reaction memerlukan energi ataupun electricity lah untuk dia berlaku. Jadi, that's why electrolytic cell is for non-spontaneous redox reaction. Okay, supply energy baru boleh berlaku. Jadi, for a galvanic cell, opposite of the electrolytic cell. Okay, tetapi, for these two cells, there is a few similarities. Okay, the first one, oxidation still occurs at anode, reduction still occurs at cathode. Jadi kita masih boleh guna anox dan radcad untuk electrolytic cell. Okay, anions will move to anode and cations will move to cathode. And electrons still flow from anode to cathode. Okay. For the electrolytic cell, we're going to discuss the process of electrolysis. The first one is for molten salts. The second one is for water. And the last one is for aqueous salt solution. Okay, jadi apa yang penting dalam 3.3 adalah kita sebenarnya nak predict what is the product at anode and cathode for this electrolysis process. Okay, so untuk galvanic cell, kita concern more on the cell potential, the voltage. Okay, berapa cell potential yang terhasil. For electrolytic cell, kita concern dengan produk. Okay, apa produk dekat anode, apa produk dekat cathode. Okay, so first kita pergi electrolysis of molten salts. So this process require high temperature and this is the arrangement for experiment untuk molten NaCl. Okay, take note that NaCl dekat sini, okay, our salt is in a liquid form. Okay, so kalau biasanya garam yang kita guna kan dalam fasa solid. Tapi bila dia solid, actually ion yang ada dalam salt ini cannot move freely. Jadi kita akan leburkan dia, okay, leburkan sampai dapat dalam molten state. Jadi no longer in solid. So our salt now in liquid phase. Okay, jadi kalau awak ada molten salt dalam liquid phase. So this is the electrode and we're going to use carbon electrode, means inert lah. Jadi dia tak akan take part dalam reaction. So reaction only involve our molten NaCl. Jadi kita nak tengok lah apa produk dekat anode, apa produk dekat cathode. Okay? So first, please recognize what cation and anion exist in NaCl. So, kita ada Na plus sebagai cation dan Cl minus sebagai anion. Okay. So, yang kedua, kita tahu cation akan pergi cathode, anion akan pergi anode. So, at anode ada Cl minus, at cathode ada Na plus. So, second step, you have to write the half equation. Okay, remember, anode oxidation, cathode reduction. Jadi, Cl minus kalau undergo oxidation, dia akan melepaskan elektron dan menghasilkan Cl2. So, Cl2 ni adalah chlorine gas. Jadi, kat sini kena letak 2. Okay, remember, molten must in liquid. Okay, tak boleh aqueous tau, dia mesti liquid. Okay, dalam ni tak ada air. Okay, pure NaCl.
no water exists in molten salts. So the phase must be in liquid. Okay, plus 2 electron. For Na plus also in liquid plus electron and produce Na solid. So kalau saya nak tulis overall equation, we must cancel the electron. For this, we have to times with 2. Okay, jadi overall equation kita dapat 2Cl minus liquid tambah 2 Na plus liquid. Okay, I hope that while watching this, terus completekan your notes and terus buat bersama-sama dengan saya, okay? Dia akan produce Cl2 gas plus 2 Na solid. Okay, jadi produk yang terhasil daripada elektrolisis ni adalah chlorine gas dengan sodium solid. Okay, so itu yang kita concern. So the third step is we're going to state what is the product at cathode and anode. So at cathode, okay, tengok cathode, apa produk dia? Na solid. So means sodium or Na metal is deposited at cathode. Okay, what about anode? Mana anode? Okay, for anode kita akan menghasilkan Cl2 gas. So means chlorine or Cl2 gas is liberated. Jadi yang ni boleh je pakai release. Okay, sama je maksud dia. Jadinya electrolysis of molten NaCl, okay, salts akan hasilkan sodium metal dekat cathode dengan chlorine gas dekat anode. Barulah siap explanation for electrolysis process. Okay. So for the second example, PBBR, okay, I want you to try answer this question and upload your answer. Okay? Jadi kita dah habis untuk electrolysis yang pertama. Cuma untuk electrolysis for molten NaCl is actually important for industrial. Okay? Kalau digunakan dalam industrial, okay, for the industrial cell, actually kita akan panggil dia sebagai down cell. Jadi ni tak ada apa-apa pun, cuma nak tunjuk what is the application for electrolysis of molten NaCl. Okay? Jadi, kita teruskan dengan electrolysis proses yang kedua for water. So this involve the decomposition of water into oxygen gas and hydrogen gas. So means, okay, bila kita buat electrolysis of water, kita akan dapat oxygen dengan hydrogen gas. Okay, this is the arrangement, okay, for the electrolysis process untuk air. Jadi this is water undergo electrolysis akan menghasilkan oksigen dan hydrogen gas. So kalau tengok kat sini, that's for oxygen and that's for hydrogen. Okay, so we know that, okay, first step saya mention tadi, kena recognize what is the ion involved, okay, exists in the species. Okey, jadi kita tahu H2O akan dissociate menghasilkan H plus dengan OH minus. Jadi ion yang terlibat adalah H plus dengan OH minus. Okey, tetapi, okay, this is the equation. Okay, tetapi actually disebabkan Kw value, okay, this is a dissociation constant for water, is very low. Means ion ini, okay, are not produced easily. Jadi susah sangat nak dapat H plus dengan OH minus ion ini dalam H2O. Jadi kita takkan pakai ion H plus dengan OH minus untuk electrolysis of water. So instead kita akan pakai equation that involve water. Okay? Jadi takkan pakai H plus, takkan pakai OH minus. Actually kita akan pakai H2O. So H2O ni dia boleh undergo oxidation, dia boleh undergo reduction tau. Dua-dua boleh. That's why kita boleh pakai H2O as the species. Okay? So for electrolysis of water, okay, untuk anode dengan cathode, dua-dua akan melibatkan H2O. Okay, jadi dekat sini saya akan tunjuk macam mana equation untuk oxidation of water dan reduction of water. Okay, this is very important because we're going to use this again in next electrolysis process. Okay, so please make sure you understand about this. Okay, so kita pergi kepada anode dahulu. Anode akan berlaku oxidation. So H2O dalam fasa liquid, dia akan lepaskan elektron dan menghasilkan produk. Okay, untuk
kita recognize produk apa yang dia akan hasilkan, awak boleh tengok dekat sini. So, dekat anode, apa huruf tengah ni? O kan? O, maksudnya dia akan hasilkan oxygen gas. So, itu salah satu cara untuk ingat lah. So, that's the tips for you to remember. What is the product at anode, okay, oxidation untuk H2O. Dia akan hasilkan oxygen gas. Okay, tapi belum siap lagi lah equation kita ni. Tak balance lagi. So, this is O2. Kita akan letak 2 dekat depan. Sekarang hidrogen ada 4. So, plus 4 H plus aqueous untuk balancekan hidrogen. Jadi, berapa ion yang akan dilepaskan? 4 times positive 1. Okay, positive 4. So, 4 electron is released. Okay. What about cathode reduction? Kita akan start dengan H2O juga. Dia akan terima elektron dan menghasilkan produk. Okey, sama juga tips dia. Apa huruf dekat tengah untuk cathode? Ada H. Jadi awak rasa apa produk dia dekat sini? Dia akan hasilkan hydrogen gas. Okey, so H2, okey, oksigen lah. Ada oksigen lagi dekat sini. Jadi kita akan balancekan oksigen dengan kita letak OH minus aqueous. Okey, so dekat sini kena balancekan. Sekarang kita akan letak 2 dekat depan. So awak ada 4 hidrogen, 2 oksigen. So letak 2 dekat depan lah. Okey, berapa elektron yang akan diterima? This is negative 2. So means 2 elektron. Barulah siap oxidation dan reduction equation for H2O. Okay? So please remember about the equation lah. Ini salah satu tips lah yang boleh guna. Oxygen, this is hydrogen gas. Okay? Jadinya sekarang, bila kita dah tahu untuk water ni, okay, untuk water, the species involved is H2O. Jadi dekat anode pun H2O, dekat cathode pun H2O. Tadi saya dah tunjuk equation dia kan? So this is for anode and this is for cathode. Okay, jadi kat sini ada 2 lah, saya tertinggal 2. Okay, for the overall equation, okay, overall equation, saya kena darab dengan 2 untuk yang ini. Okay, untuk cancel elektron. Jadi, sekarang our overall equation dah dapat 2 H2O liquid tambah, okay, 2 darab 2, 4 H2O liquid. Okay, produce oxygen gas plus 4H plus aqueous. Okay, yang ni H2 darab 2 tambah 2 H2 gas tambah, okay, 2 times 2, 4OH minus aqueous. Okay, 4H plus dengan 4OH minus boleh combine untuk menghasilkan 4H2O liquid. So, kat sini awak ada 4H2O, dekat sini pun ada 4H2O, boleh cancel. Jadi, apa yang tinggal untuk overall equation? 2H2O liquid produce oxygen gas dan 2 hydrogen gas. Okay? So, the decomposition of water, electrolysis of water will produce oxygen and hydrogen gas. Tapi, apa yang terhasil dekat cathode? Apa yang terhasil dekat anode? So, for cathode, H2 and for anode is O2. Jadi, dekat cathode, hydrogen gas is released. At anode, oxygen gas is released. Okay? So, hopefully boleh faham untuk electrolysis of water. Okay, kita teruskan dengan the last process for electrolysis, iaitu aqueous solution untuk the salt. Okay, contoh kita pakai NaCl juga. Okay, jadinya sekarang, okay, NaCl ni dalam aqueous dah lah sebab dia ada air. Bila aqueous solution means ada air tau. Jadi dalam ni, dia ada NaCl aqueous. Jadi, bila ada aqueous dekat sini, species present in this solution, okay, dalam larutan ni, okay, ada apa? Na plus ion dengan Cl minus ion because NaCl dissociate to produce this ion. Okay, dan juga bila ada aqueous means H2O pun present in this solution. Okay, so we know that cathode, okay, cathode, Na plus akan pergi dekat cathode sebab dia cation. Cl minus, anion akan pergi dekat anode. Okay, tapi since H2O, reduction pun dia boleh, oxidation pun dia boleh juga. Jadi,
dekat cathode pun H2O akan pergi, dekat anode pun sama. Jadinya sekarang dekat cathode awak ada 2 spesies. Dekat anode pun 2 spesies juga. Jadi macam mana nak pilih mana satu yang akan undergo reduction dekat cathode? Mana satu yang akan undergo oxidation dekat anode? Okay, so sebab dia tak boleh pilih macam tu je tau. Awak ada faktor-faktor sebenarnya yang kita akan tengok untuk kita pilih mana satu yang akan undergo reduction, mana satu yang akan undergo oxidation. Okay? Jadi sekarang kita nak tengok what is the factors affecting products of electrolysis. The first one is SRP or E0 value. Second one is concentration of ions, and the third one is type of electrode used. Okay, untuk electrode ada 2 jenis, inert electrode dengan active electrode. So inert macam biasalah boleh pakai carbon atau platinum. Okay, so active electrode ini biasanya kita akan pakai copper dengan silver. Okay, for each of these factors saya akan tunjuk example nanti macam mana. Okay, so first kita tengok dulu SRP or E0 value. So, at cathode, okay, akan undergo reduction. Jadi, lagi positif SRP or E0 value, lagi senang undergo reduction. So, kalau dekat cathode, awak ada 2 spesies. Okay, tengok siapa lagi positif. Dia yang akan terpilih untuk undergo reduction. Okay, what about at anode? So, kalau dekat anode, yang lagi negatif akan oxidize. Okay, so kalau dekat anode ada 2 spesies tadi kan, nak pilih siapa yang akan undergo oxidation ni? Tengok SRP value. Lagi negatif akan terpilih untuk undergo oxidation. Okay, so that's for SRP dan E0 value. Okay, tetapi untuk value ini juga kita boleh refer kepada electrochemical series. Jadi ni awak dah pernah hafal daripada sekolah lagi. Okay, awak pernah hafal series ini. So, kita ada untuk cation dan kita ada untuk anion. Okay, apa guna electrochemical series ini? Because from the series also we can choose which one is more positive, which one is more negative. Sebab untuk cation makin ke bawah, SRP value ataupun E0 value dia lagi positif. Okay, untuk anion makin ke bawah series ni, the SRP or E0 value makin negatif. Okay? Jadinya by using the electrochemical series pun boleh juga tentukan siapa yang akan terpilih untuk undergo reduction at cathode dan oxidation at anode. Okay? So, faktor yang seterusnya adalah concentration of ions. Okay, the more concentrated the ion, the easier for the species to be discharged at the electrode. So, lagi concentrated, lagi senang undergo reaction dekat electrode. So, means siapa yang lagi tinggi concentration, dia yang akan terpilih untuk undergo reaction. Okay, tetapi, okay, if the differences of the E0 value ataupun SRP value for the competing species is too large, the concentration factor is no longer important. Okay, jadi sekarang untuk simplifykan kepada awak, faktor concentration ini biasanya akan melibatkan halides ion. Okay, apa contoh halides ion? Halides datang daripada halogen. So, means contoh Cl- ke, Br- ke. Jadi, kalau awak tengok ion ini yang ada dalam concentrated, okay, barulah kita pakai faktor ini. Okay, yang seterusnya adalah type of electrode. Okay, we know that there are 2 type of electrode, inert dan active. So, kalau inert electrode will not undergo chemical reaction. Active electrode will undergo chemical reaction. Okay, jadi inert electrode, platinum dengan graphite, dia takkan terlibat dalam reaction. So, it will not affect the reaction. But, kalau kita guna active electrode, okay, dia akan take part dalam reaction. So, this will dissolve into ions. Okay,
So, ketiga-tiga faktor pun kita dah go through. Kita pun pergilah balik dekat sini. Sekarang nak pilih ni. A plus ke H2O? Reduction. Cl minus ke H2O? Undergo oxidation. So, based on the factor, barulah kita boleh pilih. Tetapi, okay, for this explanation untuk electrolysis for aqueous salt solution, nak pilih mana satu spesies ni yang akan undergo reaction, saya akan continue in part 2. So, please check part 2 for more explanation untuk electrolysis process. So for this video, I'm going to stop at this here. So hopefully boleh faham apa yang awak go through dalam video pada kali ini. And there is one example that you have to answer and submit to me. Okay, so that is all for this video. Thank you for listening.